Apa isinya pokebowl ini? Ya, nasi, ikan, ya, dan edamame, nasi. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. Be blind to one another. Differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. That's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Masakannya si sulung ini, si sulung sibuk tuh di dapur masak. Oh, dat is 14%. Sementara papi siapkan anggur. Een star. Oh, ini anggur dari Prancis, Pinot Gris yang saya bawa waktu saya di Prancis. Ada vlog waktu saya beli anggur ini di sebuah desa sangat unik di Prancis. Look at my decoration, guys. Ini apa nama menunya ini, anak-anak? Pokebowl. Hah? Pokebowl. 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 Udah chef kochnya sibuk masak tuh, Pedi. Ohayo gozaimasu. Konbanwa. 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 Guten Abend, selamat malam. Arigato gozaimasu. Be kind to one another and don't give in to fear. That's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting, dying in the streets. For Christmas I just want a little peace. I don't know, darling. Eigenlijk is het mega fris. Aku lupa lagi namanya ini. Apa namanya? Pokebowl. Pokebowl. Bukan moke ya, tapi pokebowl. Een Pokémon. Bukan Pokemon lagi, tapi pokebowl. Bowl artinya piring, mangkuk. Apa isinya pokebowl ini? Ja, Nasi, ikan, ya, dan edamame, nasi. Ada di bawahnya ini ada nasi. Terus ikan laks dengan bonen, guke, avocado, mango. Ikan salmon yang ini ya. Terus pakai sesam oil, sesam minyak dengan biji sesam. Bisonda. Best is so warte, sorry. Oh, olah buat apa? Aduh Tuhan, apa sih? Die moest ik of zo.
Enak. Habe ich gerade noch nie gehabt. Aber fein. Enak. Enak. Nando, kau sudah tes? Coba. Ja, ich habe noch nie gehabt. Also weißt du, über das Gemüse und so? Ini. Gut mit dem Gemüse. Nicht auf der Terus? Lachse. Lachs ist schon eingekleidet worden in dem. Oh my god. Enak sekali. Weißt du mal? Ist das Mango oder was ist das? Ja. Ini sausnya ya, taruh. Ini dari buat apa ini sausnya, Pedi? Nicht so viel, Mami. Mama, du bist nicht. Das du musst machen. Jeder gegessen, ich habe es fein gefunden. Aha, ini ada nasi. Enak juga ya ikan salmonnya. Nein, der holt auch. Das ist jetzt da drin Kikkomon. Tadi mama takut tidak suka daging ikan salmon mentah, ternyata enak juga. Sesamöl und Honig. So, terima kasih Chef Pedi. Thank you, hast du gut gemacht. Und Assistent Nando. Terima kasih Sama-sama. untuk idenya. Selamat Natal Assistentin Viola juga. Was ist das für Bohnen da? Kenapa Nando? Aquarius. Wie viel Kewalahan ya, Aquarius? tidak bisa habisin. Enak ini saya sudah habis semuanya. Please, cantik li. Finde die jetzt hier? Sudah selesai semua makan. Sudah kenyang? Jawohl. Yes, all full. Papi, sudah kenyang? Sudah full. Pak Ola, Be kind to Marfain, one another. enak. Ich mir. Don't give in to fear. Iya, enak It's sekali. all that I'm asking for Christmas time.